Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from the group of five will explain our material entitled Women in Islam. In history, di dalam sejarah, as is generally known, sebagaimana telah diketahui secara umum, what it was like the culture of the Arab community before the arrival of Islam. Seperti apa budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam? The treat women so low. Mereka memperlakukan wanita demikian rendah. Women who are married to a man, if the man did, then the woman can be inherited by certain reason. Wanita-wanita yang dinikahi seorang laki-laki, bila sang lelaki itu meninggal dunia, maka para wanita atau istri tersebut dapat diwarisi oleh anak-anaknya. How can there be women who are considered like gods that can be inherited? Bagaimana mungkin ada manusia atau wanita yang dianggap seperti barang yang dapat diwariskan? Likewise, the Arab community at the time. Demikian juga masyarakat Arab waktu itu. If you find their newborn children are both so they are very happy and proud. Bila mendapati anaknya yang baru lahir, ternyata laki-laki, maka mereka sangat gembira dan bangga. But in the case who was born was a woman, then they were sad, disappointed, some even to the point of killing him or burying him alive. Tapi bila anaknya yang lahir itu ternyata perempuan, maka mereka bersedih, kecewa, malu, bahkan sampai tega membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Baby the woman considered a disgrace. Bayi perempuan itu dianggapnya sebagai aib. The culture of society which discriminates against the woman later removed by Islam. Budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap wanita tersebut kemudian dihapus oleh Islam. Among the verses of the Al-Quran that came down to scrap of this discriminatory attitudes are, di antara ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk mengikis habis sikap diskriminatif tersebut adalah, and do not marry women who have been married to your father, except in the past. Dan janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Truly that action is very abominable and hated by Allah, and is abhorrent as the way. Quran Surat An-Nisa ayat 22. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat 22. During Hindu times, pada masa Hindu, the contempt for women and the abandonment of glory occurred in ancient Hindu times when husbands beat their wives at the gambling table. Penghinaan terhadap perempuan dan penyia-nyiaan terhadap kemuliaan terjadi pada masa Hindu kuno, di mana para suami mempertaruhkan istri-istrinya di meja judi. Among the systems, the belief is that cynics, death, hell, poison, and snake venom are better than women. Di antara sistem yang mereka yakini adalah bahwa penyakit, kematian, neraka, racun, dan bisa ular lebih baik daripada perempuan. Because women are tantamount to unclean and filth. Karena perempuan sama saja dengan najis dan kotoran. B. In Greek times, pada masa Yunani, the Greeks, including a nation that had a important civilization and role in the past, bangsa Yunani termasuk bangsa yang memiliki peradaban dan peran penting di masa silam. During some periods of the Native woman history, the assumed that women were part of Satan's state. Pada sebagian periode sejarah perempuan bangsa mereka, mereka menganggap bahwa perempuan adalah bagian dari perbuatan setan. In Jewish times, pada masa Yahudi, women for that ancient Jews were unclean. They were imprisoned in
the house, and anything they touch, be it food, clothing, vessel, or animal, would be considered unclean as well. Perempuan bagi bangsa Yahudi kuno adalah najis. Mereka dipenjara di dalam rumah, dan setiap benda yang mereka sentuh, baik makanan bejana atau binatang, akan dianggap najis pula. A very immoral acts committed by men, then the sin will be borne by woman, because that woman are slaves who are controlled. Setiap perbuatan amoral yang dilakukan oleh laki-laki, maka dosanya akan dibebankan kepada perempuan, karena mereka menganggap bahwa perempuan sebagai budak yang dikuasai. In the Roman Christian times or Christian, pada masa Romawi dan Masehi atau Kristen. As for the history of women among the Romans and the common people, it was even hither and thither. Adapun sejarah perempuan di kalangan kaum Romawi dan Masehi lebih keras dan menyedihkan lagi. Rome had a slogan which was either saying that the oppression of women was evident in Rome. Romawi memiliki sebuah slogan yang memang slogan itu sesuatu pernyataan bahwa penindasan wanita begitu ketara di bangsa Romawi. The Roman slogan against women, tie them up and don't take them off. Slogan bangsa Romawi terhadap wanita, ikat mereka dan jangan dilepas. Husband may fully regulate their wife and have the right to kill their wife without lawsuits. Suami boleh mengatur istri secara penuh dan berhak pula membunuh istri tanpa gugatan hukum. Bathing together between men and women is common and more than that. Romans displaying female genitals in a context called vacuum ibid. Mandi bersama laki-laki dan perempuan adalah hal yang biasa, dan lebih dari itu, Romawi mempertontonkan aurat wanita dalam suatu konteks yang disebut dengan vacuaro atau ibid. In the Arab periods of Jahiliyah, pada masa Arab Jahiliyah, women during the periods were no difference in level of humiliation and humility that in the previous period. Perempuan pada masa ini tidak berbeda tingkat kehinaan dan kerendahannya daripada periode sebelumnya, yaitu periode Romawi. In Islamic time, pada masa Islam come with justice and equality between men and women and respect their dignity and dignity. Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghormati harkat dan martabat mereka. With that, Islam expands the space and rule and fulfills the right of women respecting humanity, dignity, and degree. Dengan itu, Islam memberikan peran atau memperluas serta memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna. Pada masa Islam, mereka menghargai kemanusiaan, kemuliaan, dan derajat seorang perempuan. Women of the 20th century AD, perempuan pada abad ke-20 Masehi. Even though in Islam, women have various rights and honor as mentioned above. Walaupun dalam Islam perempuan memiliki beragam hak dan kehormatan seperti yang telah disebutkan, Muslim women are the targets of slaughter by European women with all the right and success they have achieved. Para muslimah menjadi sasaran fitnah para perempuan Eropa dengan segala hak dan kesuksesan yang mereka raih. This is the talk that
underlies the specialization of the discussion about women in these 20 countries, including how they translate predetermined boundaries. Inilah sebuah pemikiran yang mendasari adanya perkhususan bahasan mengenai perempuan pada abad ke-20, termasuk bagaimana mereka melampaui batas-batas yang telah ditentukan, yaitu karena mereka telah menjadikan sebuah sasaran fitnah pada perempuan Islam, sehingga perempuan Eropa dengan segala hak dan kesuksesannya meraih sebuah hak dari kehormatan seorang perempuan Islam. Islam elevates women from oppression. Islam mengangkat derajat wanita dari penindasan. Islam recognize women humanly. Islam mengakui wanita secara manusiawi. Since it was first revealed, the Quran has never talked about gender discrimination. Sejak pertama kali diturunkan Al-Quran, tak pernah lagi mengajarkan tentang diskriminasi gender. Islam come with teaching that protect women as well as all people in the world. Islam datang dengan ajaran yang memberi perlindungan terhadap wanita, juga semua umat di dunia. In the Quran itself, there are at least 8 chapters that glory women. Dalam Al-Quran sendiri, setidaknya tertera 8 surah yang memuliakan perempuan. These chapters are like An-Nisa, Maryam, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, Al-Mumtahanah, At-Talaq, dan At-Tahrim. Yaitu surah-surah tersebut merupakan surat An-Nisa, Maryam, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, Al-Mumtahanah, At-Talaq, dan At-Tahrim. Islam really placed women in a place of honor. In education, the region brought by the Prophet Muhammad SAW recognize women's civil right. Islam benar-benar menempatkan wanita pada tempat yang terhormat. Selain itu, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini mengakui hak-hak sipil wanita. In many of his saying, Rasulullah SAW emphasized the important role that women have, especially in the household. Dalam banyak sabdanya, Rasulullah SAW menekankan peran penting yang dimiliki oleh seorang wanita atau perempuan, terutama dalam rumah tangga. Together with the husband, the wife is actually the leader in the house. Bersama sang suami, sejatinya istri adalah pemimpin di rumah. Because in the future, he will be held accountable in the hereafter. Karena kelak ia akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. It is main role is educating children, looking of the family. Perannya yang utama yaitu mendidik anak dan menjaga keluarga. The glory of Islamic civilization is also inseparable from the action of women, although history does not cover much. Kegemilangan dalam peradaban Islam juga tak terlepas dari sepak terjang kaum perempuan, meski tak banyak diulas dalam sejarah. Quoting Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami in his book Thematic Encyclopedia of the Quran, the era of the Abbasid dynasty, a number of women played an active role in the intellectual and artistic activities, religion knowledge, literature, and art. Mengutip Muhammad Kamil Hasan Al-Mahmi dalam bukunya Ensiklopedia Tematik Al-Quran, era dinasti Abbasiyah, muncul sejumlah wanita yang berperan aktif dalam kegiatan intelektual dan kesenian, pengetahuan agama, sastra, serta kesenian. In education, in the field of religious knowledge, many women-headed scholars have emerged. Selain itu, dalam bidang ilmu agama, banyak bermunculan ahli hadis wanita. So, the percentage of the group of 5, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.